बंधु भक्ति मार्ग तरफ आपण मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछन्ति सही महान पुराण श्रीरामचरित मानस। सही श्रीरामचरित मानस तांकर अवतारर कारण दुईटी आपण माने श्रवण कले। किपरि मनु सतरूपा तांकु पुत्र रूपरे पाइबा पाई वर मागिछन्ति। जगतर नाथ जगत निधान से वर अक्लेशरे तांको प्रदान करिछन्ति। त्रेतया जुगरे दशरथ नामरे अयोध्यारे नृपवर हेबे। आउ मनुंकर धर्मपत्नी सतरूपा कौशल्या रूपरे महाराणी होई अयोध्यारे प्रजा पालन करिबे। तांकरी कोଳରେ जन्म नेबे जगतर नाथ जगन्नाथ। ए पर्यंत आपण माने श्रवण करिथिले। आसंतु आगकु जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। यह इतिहास पुनीतति उमहि कहि वृषके तू भरद्वाज सुनि अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य कहउछन्ति हे भरद्वाज शिव एही अत्यंत पवित्र इतिहास पार्वती को कहिथिले। वर्तमान श्रीरामंक अवतार ग्रहण आउ एक कारण शुणन्तु। सुनु मुनि कथा पुनीत पुराणी जोगिरिजा प्रति अम्भुव खानी विश्वविदित एक कैकय देशु सत्य केतु तह बसई नरेशु। हे मुनि शुणन्तु यह अति पवित्र प्राचीन कथा। भगवान शिव यह पार्वती को शुणाइथिले। कैकेय नाम एक प्रसिद्ध राज्य अछि। सेठारे सत्यकेतु नामक जणे राजा राजुति करुथिले। धर्म धुरंधर नीति निधान तेज प्रतापशील बलवान। धर्म धुरंधर नीति निधान तेज प्रतापशील बलवान। तेहि के भये जुगल सुत वीर सब गुण धाम महारन धीर। सेही राजा धर्म धुरंधर नीति निपुण अत्यंत तेजस्वी प्रतापी सुशील ओ बलवान थिले। तांकर दुई पुत्र थिले। सेमाने मध्य बलवान सर्वगुण संपन्न ओ अत्यंत रणधीर थिले। राजधानी जो जेठ सुताही नाम प्रताप भानु असदाही। अपर सुत ही हरिमर्दन नाम भुजबल तुला चल संग्राम। राज्यर उत्तराधिकारी बड़ पुओटीर नाम थिला प्रताप भानु। द्वितीय पुत्रर नाम हरिमर्दन। हरिमर्दनर भुजरे अपार बल थिला। से युद्धरे पर्वत परि अटल रहुथिले। भाई भाई परम समिति सकल दश छल विरजित प्रीति जेठे सुत ही राज नृप दीन्हा हरिहित आपुग नवन दुई भाईंक मध्यरे बड़ सद्भाव तथा विशुद्ध और निष्कपट प्रीति रही। राजा बड़ पुओ राज्य समर्पी दे भगवान को भजन करने निमंते वन को चलीगले। जब प्रताप रवि उभयु नृपा फिरी दोहाई देश प्रजापाल वेद विधि कतहु नहीं
ପ୍ରତାପଭାନୁ ରାଜା ହେଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ବିଖ୍ୟାତିର ନିର୍ଣ୍ଣିମ ବାଜିଲା। ସେ ବେଦ ବିଦିତ ବିଧିରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସିଠାରେ ବି ଲେଶ ମାତ୍ର ପାପ ରହିଲା ନାହିଁ। ନୃପହିତ କାରକ ସଚି ଓ ଶୟନା ନାମ ଧର୍ମ ରୁଚି ଶୁକ୍ର ସମାନ ସଚି ଓ ଶୟନ ବନ୍ଧୁ ବଲବୀର ଆପୁ ପ୍ରତାପ ପୁଞ୍ଜର ନଧୀରା। ସେହି ରାଜାଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ସମାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜଣେ ହିତାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଧର୍ମରୁଚି। ଏହିପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବଳବାନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରତାପୀ ଓ ରଣଧୀର ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟେଷୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିନପାରେ। ସେ ରାଜ୍ୟ କେବେ ରସାତଳଗାମୀ ହେବ ନାହିଁ। ସେନ ସଙ୍ଗ ଚତୁରଙ୍ଗ ପାର ଅମିତ ସୁଭଟ ସବ ସମର ଯୁଝାର ସେନ ବିଲୋକିରା ଉହାର ସାନା ଅରୁ ବାଜେ ଗହ ଗহে ନିଶାନା ବିଜୟ ହେତୁ କଟକ ବନାଇ ସୁଦିନ ସାଧୀନୁ ପଚଲେ ବଜାଇ ଜहाँ तहाँ परी अनेक कराई जीते सकल भूप बरियाई सप्तदीप भुज बल सखिने लई लई दंड छाड़ी नृपदीने सकल ओ निमंडल तेहि काला एक प्रताप भानु महिपाला। ता सहित अपार चतुरंग सेना मध्य थिला। सेनारे असंख्य योद्धा थिले, ଯେଉଁମାନେ କି ସମସ୍ତେ ରଣଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ନିଜ ସେନାକୁ ଦେଖି ରାଜା ଅତି ହର୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଧମାଧମ ନାଗରା ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିଗ୍ବିଜୟ ନିମନ୍ତେ ସେନା ସଜାଇ ରାଜା ଶୁଭ ଦିନ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ରଣଭେରୀ ବଜାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେ ନିଜର ଭୁଜ ବଳରେ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଜିଣିଗଲେ। ନିଜର ବାହୁବଳରେ ସେ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କରାଗତ କରିନେଲେ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ କର ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତାପଭାନୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇ ସୁବସ ବିଶ୍ୱକାରୀ ବାହୁବଲ ନିଜ ପୁର କିହ୍ନ ପ୍ରବେଶୁ ଅରଥ ଧର୍ମ କାମାଦି ସୁଖ ସେଇ ସମୟନରେ ନିଜ ଭୁଜ ବଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅଧୀନ କରିସାରି ରାଜା ନିଜ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ଅର୍ଥ ଧର୍ମ ଓ କାମ ଆଦି ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭୂପ ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ବଲ ପାଇ କାମଧେନୁ ଭଇ ଭୂମି ସୁହାଇ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ବରଜିତ ପ୍ରଜା ସୁଖାରୀ ଧର୍ମଶୀଳ ସୁନ୍ଦର ନର ନାରୀ। ରାଜା ପ୍ରତାପଭାନୁଙ୍କର ବଳ ପାଇ ଭୂମି ସୁନ୍ଦର କାମଧେନୁ ପରି ଇଚ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସୁଖରେ ବାସ କଲେ। ସେଠାରେ କି ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଧର୍ମାତ୍ମା ଥିଲେ। ସଚି ଓ ଧର୍ମ ରୁଚି ହରି ପଦେ ପ୍ରୀତି
नृपहित हेतु शिखाओ नित नीति पुरुषुर शांत पितर महिदेवा करई सदा नृप सब कई सेवा। मंत्री धर्म रुचिंकर श्रीहरिंक चरण रे प्रेम थिला। राजांकर मंगल निमंते से सर्वदा राजांको निर्देश देउथिले। राजा गुरु देवता साधु सन्थ पितृपुरुष ओ ब्राह्मण आदि समस्तंकर सेवा करुथिले। एहा ही थिला प्रताप देवंक समय रे स्वर्ण युग बा सुवर्ण युग कहिले अत्युक्ति हेब नाही। सबु दृष्टि राज्य उत्कृष्ट शासन ओ उत्कृष्ट व्यवस्था ही थिला। बंधु माने आजि पाई एतिकी पुणी साक्षात हेब आगामी अध्याय रे। भीम शापिरणु भंग मुनिर पिमति भ्रम जदि शुद्धम शुद्धवा मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते।